سلام بچه‌ها، خوش اومدین به کانال خودتون الیار سپیس و باز هم همون بازی که تا به حال انجام دادیم، هیوی رین پارت 4. بازی که کم کم میگم داره شکل میگیره و به نظرم اتفاقای جالبی در انتظارمون هست. اگر ویدیو تا به حال خوشتون اومده لطفاً لایک کنید، ویدیو رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو بزنید که از ویدیوها با خبر بشین. بریم ببینیم که ادامه این داستان از چه قراره. ویلکام نورمن. اپیزود قبلی پلیس بودیم، رفتیم ایشون صحنه جرم رو بررسی کردیم، بعد قرار شد بریم که اداره پلیس اونجا ببینیم که حالا نمیدونم چیکار میخواست بکنه. اونجا با بلیک بود اگه اشتباه نکنم، قرار بود صحبت کنه. فعلا 3 تا کاراکتر داشتیم دیگه، این سومیشه. اینجا هم که اداره پلیس 1.3 اینچ بارون اومده. میگه که چقدر طول کشید. الان هست که بیاد. عینک رو میشه در آورد. ببینیم که آری روشن شد. چه هوش مصنوعی واقعیت مجازی چی؟ او چه باحال با توپ بازی میکنه. او چه دنگ و فنگی هم داره. خب بزن به دیوار ببینیم. نایس. واسه خودت سرگرم شد تا استاد بیاد. یارو چجوری نگاه میکرد، ولش کن. خب بذار یکم فکر کنیم ببینیم چی تو ذهنمونه. پری کیه؟ کاپیتان پری رو بعد ببینیم. بلندم میشه شد؟ نه. لنگو دراز کرد. ARI impatient. Let's get the formalities out of the way so I can get back to some real work. صبر نداره. خب دیگه چی؟ I could ARI go for a little Larry time right about now. نه دیگه رفتیم. حوصله‌ام سر رفته و I hate having nothing to do. آها اومد آقا. I'm off, Charlene. I'll look at the reports later. I'll cancel all appointments for this afternoon. Okay. چی کنسل کن؟ ما 2 ساعت اینجا Agent Norman Jaden نشستیم. from the FBI is here. بله. Jaden, FBI of هستیم course, ما. we've been expecting you. I'm in a bit of a hurry. Do you mind tagging along? We can talk as we walk. Yeah, of course. I wanted to introduce myself There. before getting started, but perhaps there's a better time. No, it's fine. I just have to get to the press conference. We have them every day now. Believe me, it's not always easy finding something to tell them. Fortunately, today we had some news. Have you met Lieutenant Blake yet? Yeah, we met this morning. He has his own methods, but he's a good cop. I'm sure you'll get him well together. Do you know how to tie a knot in the neck? آره بابا بیا یه صفحه I بریم. guess. کراواتو ور To میری be باش frank من with you, I could have ببندم. done without the FBI on this one, but the press are all over us. This origami killer case crept up on us, and it's fast becoming a national concern. There are hundreds of killers in this country, but what do you know? This guy is exotic. He leaves flowers and origami figures. Work that one out. داره راجع به همون قاتل اوریگامی And we صحبت suddenly become the میکنه. center of the universe. یه دهنمون رو سرویس کرده هر I'm here to روز. arrest a serial بعد با killer. خبرنگارا صحبت With all due کنم، respect, نمیدونم sir, دیگه چی the rest بگم. of it, it's none of my business. میگه دیگه این مسائل خبرنگار اینا به من ربطی نداره، من اومدم که قاتل رو پیدا کنم. No, of course not. All I'm asking is that you make progress, and fast. The press want a perpetrator, and we're gonna have to serve him میگه up on سریع a تتوشو silver درار platter. تا خبرنگارا بدبختم نکردن. Not bad. خب تمام شد Oh, صحبت. go see Charlene. She'll show you to your office.
Check in on the press conference if you're interested. It'll give you an idea of the political climate around here. Thank you, sir. میگه اگه دوست Welcome to the داشتی club, Jaden. بیا کنفرانس مطبوعاتی هم یه سر بزن ببین دنیا دست کیه. خب I saw Blake when I arrived. Maybe I should go talk to him. میگه میتونی با بلیک هم صحبت کنیم. وایستا ببینم کجا رفت. اینجا میشه چیزی گرفت؟ نمیشه. چرا میشه؟ یه قهوه بده. قهوه رو بزن. کی؟ خب چی شد؟ آشغالی بود؟ خیلی خوب. این صدا چی از خود در میاری؟ بذار بریم Captain Perry is doing his press کنفرانس conference ببینیم now. دنیا دست کیه. Might be interesting to have a look. اینجا مگه نبود کنفرانس؟ گم شدم. من میخوام برم کنفرانس. سلام علیکم. I'm dying of thirst. Where's the water cooler when you need one? اینا دستگیر شدن. خب اینجا چیه؟ اینجا میره؟ آها این اون ورشه. بریم. Perhaps the origami killer will never be found either. آقا ما نمیتونیم تندتر بریم ببینیم این چی میگه. اینها این کنفرانسه. داداشمون داره صحبت میکنه. خب Did the killer leave any written evidence? Perhaps a ransom note explaining his میگه که actions or قاتل anything like that? مدرکی نوشتنی گذاشته واسهتون. فقط ما از قطعا میتونیم انگیزش رو بفهمیم. Some people are saying that the police were slow to take an interest in these murders because the victims lived in poorer parts of the city. What do you say to that? That's absurd. The police make no distinction. میگه چون قربانی ها، خبرنگاره گفت چون قربانی ها از بخشای فقیرتر شهر بودن پلیس زیاد عجله نکرده. اونم گفتش که نه اینطوری نبوده. I'll have a look around the station. Stretch my legs for a bit. اینجا Did you شارلین. get Perry's assistant to show me my office? I can't wait to get to work. بریم سراغ آفیسمون. آفیس فیس پری. Strange character, Captain Perry. Seems to be more interested in meeting the press than investigating the crime. خب Nice watch. Oh, it's the present we offer to our new lieutenants. We bought the same model each year for the past 20 years for each میگه promotion. برای It optimizes everybody's time and it's the kind of thing ارتقای that always goes شغلی down well. نمیدونم You can contribute to our لوتننت fund if you هامون like. این We're still ساعت ها هر سال production. میخریم. اگه میخوای میتونی. نه خیر. Sorry, I don't have any No change. problem. Maybe next time round. برو بابا پول چی بدیم. خب آفیس من کو. Captain Perry said you could show me to my office. Yes, of course. Follow me. آفیس رو بده فیسم رو ببینم. کجا رفت؟ آفیس چه This is my آفیس office. گوهیه. That's where I was told to take you. If you need anything, you know where to find me. چیزی لازم داشتی بهم بگو. چه دفتر مرده ایه. اینجا چیه؟ خب Okay, time to work. بریم سراغ کار. چیکار باید بکنیم؟ بشینیم نشینیم. آها این آتش خالا رو نمیخوایم. ایول چه خاکی. خب میزو هل بدیم. هل میدیم.
دیگه بشین کار کن دیگه. فکر کنم الان عینک رو میذاره و میریم صفا. آره عینک رو بذار. آری. Step 1. اوه Change the office. دفتر رو عوض میکنه. ایول اینا چیه؟ کجا رفتیم؟ چرا با صفا؟ ایول این بود، این هست، این چیه مثلا؟ یا خدا حال میداد آدم میتونست این کارو کنه. من با این خوشم اومد. همین پاییزیه رو میریم. غروب پاییزه. آره این خوشگله. خیلی خوب دیگه. حالا اینو انتخاب کردیم. چجوری باید بریم سراغ سرنخ ها. این رد لاستیک رو داره آنالیز میکنه. The killer's car is probably a Chevrolet Malibu 83. مدل ماشینش در اومد که یه شولت بوده. No prints or specific clues. Nothing much to go on. این رو اوریگامیه اثر انگشتی نبوده. Just one origami store in town. مغازه اوریگامی هم فقط یه دونه هست. اینو چیز نکردیم. تو نقشه ببینیم این چیه. چیزی راجبش نیست. خب اینو که دیدیم، اینم دیدیم. این چیه؟ این چیه؟ گل ارکیدی بود که رو جسد گذاشته بود. A common species. That doesn't help much. اینم که یه گل همه جا پیدا میشه. The orchid is a common species. It can آره. be found at any flower shop. داره میگه که تو هر گل فروشی هست، زیاد کمکی نمیکنه. خب اینم از سرنخ ها. پرونده ها رو بیار بیرون. خب اول قربانی ها رو بابا پرونده ها رو بیار بالا. میخوام اینو ببینم چیکار کنم. 8 victims in the last 3 years. All boys, aged between 9 and 13. 8 تا No signs of violence. قربانی تو 3 The سال، victims همه disappear پسر from تا public 13 places سال in اینا. broad daylight. No one notices anything. تو مکانهای عمومی هم یهو غیبشون Bodies میزنه، found کسی 3 to 5 نمیفهمه. days later 5 روز بعد جسدشون Drowned. پیدا میشه. in rainwater. تو بارون غرق میشن. همه اینجوری مردن. این آنالیزش بود. باز کن. ای بابا این سیستم آشغالی. هزار بار این کارو کردم و ببین اینو میدی بالا، اینو میدی بالا. قربانی ها رو Killer عکساش has a large آورده. comfort zone. You gain confidence تو rapidly and نقشم move away میبینی from the که base. پخش و پلاس. This won't make the geoprofiling any تو easier. منطقه همچین خاصی کار نکرده، همه جا بوده. میکشمت با این سیستمت، میکشمت. میخوام اون پرونده کوفتی رو باز کنم، نمیذاره. نخواستیم. برو. حالا
تو قاتله چی داری؟ Always the same ritual. An origami in the میگه hand, همیشه an orchid on the chest. یه ارکید و یه Victims have always been اوریگامی dead for less than 6 hours when they were found. تو Which means محلهای they جرم remained alive هست. for several days before being drowned. Over 3,500 people questioned. 3500 100 نفر suspects بازجویی interrogated. شدن Not a single lead to go on. ولی هیچ سرنخ به خصوصی نداری. اینم The killer is white, age between 30 and 45. حالا نمیدونم بعد چه اساس He's میگه بگه intelligent, بین 30 تا 45 calm, سالشه. and determined. ماشین organized داره type. مرتبه He has a و car. خیلی باهوشه. احتمالاً He's هم probably employed, but his work allows him free time. کارمند باشه ولی خب وقت آزادم داره. از اینم تو نقشه چیزی گیرمون نیومد. این یکی رو یه دقیقه آنالیزش کردیم. آها آنالیز نکرده بودیم. There is always a railroad line adjacent to where the bodies are found. دیگه همیشه All یه the ریل victims قطار disappeared in the fall. تو محل جرم بوده. اینا هم که بررسی کردیم دیگه. اینا آره اینا رو دیدیم. خیلی خوب. دیگه چی؟ این دوتا بود. دیگه environment چیه؟ آها این نه environment همون رو نمیخوایم. اینو نمیخوایم. مپ هم که دیدیم دیگه. خیلی خوب تو هرچی بود و بررسی کردیم. عینک رو ببند بریم تو گفتونیمون که اسمش آفیسه. اوه چی شو؟ آها اینم یه مشکلی داشت مثل اون بابای قاطی میکرد. اینم Here we go again. I better go wash my face. میگه بهتر برم صورتمو بشورم. حالمون خراب شد. I'm gonna faint if I resist. میگه لازم استفاده کنم وگرنه It's all قش right. میکنم. I know. I can چی make it. استفاده I میکنه من know. نمیدونم. I know I can make it. نه ما میتونیم مصرف نکن. نمیریم صلوات. کجا باید برم؟ Is everything all right, sir? باید بریم دستشویی. No one. No one will see. کسی نباید ببینه. اوه اوضاع خرابه. برو دستشویی ببینم. این چیه؟ برو دستشویی. چی شده؟ داستان چیه؟ خب اینم پرونده. حالا یکم یه چیزایی دستگیرمون شد حداقل. باز بهتر از این چیه؟ ایتن هم اینجاست. اومده بگی که لابد شان گم شده. آره خب پلیس ها اومدن. بلیک هم هست. آره اینم بلیک. Mr. Marshall. Could you please tell him what happened? It was this afternoon. میگه I went to the توضیح park بده with چی my شد. son Sean. We played together for a while, and then he wanted to go on the carousel, so I put him on one of the wooden horses. And when I turned back, Sean had disappeared. Exactly what time did you arrive at the park? Try to remember exactly. میگه Mr. که Mars. کی بود Every که detail رفتی؟ can be important. It must have been about چه ساعتی بود؟ بچه ها یادتونه؟ فکر کنم 4:15 بود. 4:15. Yeah, that's it. الکی 4:15. I من اصلا remember یادم exactly because I نی. looked at the clock in the park when we arrived. کی نگاه What was your کردیم به son wearing ساعت؟ when he disappeared? He was wearing a coat.
چی تنش بود؟ بژ بود دیگه. بژ بود. A beige coat. And a pair آره of pants. فکر کنم بژ بود. شلوارش رو یادم نی خداییش. نمیدونم بیاد. Beige pants. How could Sean have disappeared سر without تا you پا even بژ noticing? پوشیده بود. Weren't you right by the carousel? میگی که I went to sit on a bench a little way off. I didn't notice right away the carousel had stopped. That must have been when Sean disappeared. You say you took your son to the park after school, but you didn't report him missing until میگه که 8:15. چرا تا 8 Why رو did it take you so long to contact the نیومدی police? پلیس بگی. بگو که داشتم دنبالش میگشتم. I searched the whole neighborhood for him. I thought he couldn't have gone far. Did Sean have any particular difficulties, Mr. Mars? یه Anything that might have caused him to run away? ناراحتی هایی داشته شان. بله Sean is a بچه sensitive child. حساسیه. یکم هم Our رابطمون relationship has been a little شکر آبه. difficult recently. Everything okay at school? Any particular problems between you and your wife? نه داستان مدرسه My نی. wife and I have been separated for the last 6 months. But Sean would not have gone off without telling his mother and me. All right. That's all the questions Oh. I have for now. You're free to go, Mr. Mars. We'll continue to look for Sean overnight. آه، برن We'll دنبال contact you شان. if we have any more questions. Do you think the origami killer... میگه که آیا کار اوریگامی کیلره؟ Listen, your son's probably just run off and he'll turn up in a couple میگه hours. نه پیداش میشه چند ساعت دیگه. But what if it is the origami killer? ای بابا چه شانسی داری Well, then ایتن. we have about 4 days to find him alive. اگه کار اون باشه 4 روز فقط فرصت داریم تا زنده پیداش کنیم. یا شانس تو قربون ایتان. اینم گریسه. Did they find something? No, بیچاره گریس nothing yet. But they're gonna keep looking through the night. چی میکشه؟ Do they think it's the origami killer? میگه فکر میکنن کار اوریگامی کیلره. It's still too early to say, میگه هنوز زوده ولی خب ممکنه. but it is a possibility. What happened, Ethan? چه غلطی کردی؟ چه How could you جوری lose Sean like that? شانو گم کردی؟ You should never have taken your eyes off him. ای Hey, بابا for ای God's sake, how بابا hard is it to keep your eye on a child in the park? Why بیچاره. did you leave him, Ethan? Why? Wasn't it enough losing Jason? نگو قلبمو نشکن. It's not what I meant to say. I miss him so much. هی زندگی اینا که هیچی تمومه. فقط شانو پیدا کن که حداقل از این بدتر نشه. برگشتیم با کاراگاه شلبی. میمی که صورت رو ببین، بازی سال 2010 اومده ها، خیلی خفنه. اومدیم مغازه حاج مهدی، اینم حاج مهدی. خیلی خوب، مغازه چی کار داریم؟ Good evening. Good evening to you, sir. Guy behind the counter? Gotta suppose that's him. اومدیم تحقیقات Can I دیگه. help you, sir? بله Well, I بله. hope so. My name's Scott Shelby. I'm a private detective. I'm investigating the case of the origami killer. I'd like to ask you a few questions. چند تا سوال داریم. My son is dead. آها پسر این بیچاره مرده. I have nothing more to say. نگو بگیم که The یه killer پسر has دیگه kidnapped هم another victim.
گم شده. A 10-year-old boy. اسمش رزاست. I have 4 days before we find his body on a deserted stretch of wasteland. میگه 4 روز وقت No one دارم did تا anything to save my son. پیداش کنم. اینم میگه کسی Now, کاری نکرد که پسرمو please. نجات move along, بده. sir. شما گم شو برو. I also lost someone I loved. I know what you're feeling. Then you will understand that I do not wish to talk about it. راه نمیده. راه نمیده. Oh, do you sell inhalers? I'm all out, and at least I won't go away completely empty-handed. میگه از Back این of this door, to the right. این Thanks. هیلر مال آسمه دیگه. حالا نمیدونم فارسیش چی میشه. میگه آخره Pity he didn't want to talk. Might have known something. خیلی وایب بازی خداست. میگه که حیف شد صحبت نکرده. Inhalers are down at the far end of the store. اینجاها باید باشه دیگه. آره اسپری آسمه. او Good evening, sir. Are you روزی looking for something in آره particular? Give me what you got in the register. کثافت Don't دوز. fucking try anything. آخه سوپرمارکت هم جای دزدیدنه. Open the register, you dumb fuck. Put the money on the counter. Shit, are you deaf or what? Are you gonna open that fucking register or not? No, sir. You do not have the right to steal that money from me. I have worked very hard to earn it. You cannot have it. ما میخوایم بریم نجاتش بدیم. You're out of your fucking mind, man. You don't get it, do you? I'm gonna put a fucking bullet right between your eyes if you don't do what I say now. You shall not be robbing my register, sir. That money is mine. بگیرش بگیرش. گنگ کاری نکردی. بزنش. دمت گرم دمت گرم. خوب عمل کردی ماشاءالله. Thousand thank you, sir. I don't know what would have happened if you had not. بله حالا صحبت کن دیگه. This I didn't come by for nothing. Have a nice day. When my boy اوه شروع کرد صحبت کردن. خب disappeared, I received a letter with a locker ticket inside. Inside the locker, I found this box. میگه توی I do not لاکر understand what it means. این جعبه But بوده I think و it must be a sort of یه جور message پیامه. from the حالا man who took my son از from طرف me. کسی که بچه‌مو گرفته. Can I? باز کنیم ببینیم چیه. بازی اوریگامیه دیگه. Take the box if it can be of any use to you at all. میگه Did جعبه رو not ببر. help me to save شاید Reza, بهت کمک کنه. but maybe it will help you find the other little boy. دلشو به دست آوردیم دیگه. Mr. Shelby, آقای شلبی. I was beginning to think that there was no good to be found in this place. I can see now that I فکر می‌کردم هیچ خوبی نمیشه پیدا کرد در این محل ولی اشتباه می‌کردم. خیلی خوب داریم سرنخ‌ها رو کم کم به دست میاریم. جالب شد. فکر کنم که بله اینم باشه پارت 4 بازی هیوی رین. اگه از ویدیو خوشتون اومد لطفا یادتون نره لایک کنید و سابسکرایب کنید که پارت 5 این خانومه که الان دیدینم قراره براتون بذارم به زودی. تا ویدیوی بعدی فعلا see you guys.